Okay. 200. 500. Dos. Sige. Sa carding. Bistarino. Shout out sa'yo, idol. Jish. I think we're not lucky today. Yep. Sarap na tubig. Lalo na yung bangka, idol. Mga ganong ano, sinyalis. What is this here? Thank you. Shout out sa'yo, idol. Lirape Roda. Shout out sa'yo, Alan the Explorer. Thank you for watching. Ini? Without a boat. Yes, playing muna tayo. Playing card. Uy, talo to. Talo yan. Biyak eh. Classes par. As jack? 4 lang? Baba. Magandang laban. Okay. Kabig black pair. Panalo. As jack sa'yo? Okay. As G's? King ako ha. Hmm. Ay, nalo pa. King ka nga. Black pair ha. Black pair ha. Talo to. 500. 500. 500. Ano yan? Yun. Dos. Ano, biyak pa, panalo ka na naman. Oo, kung Para nagbiyak. as para dos. Talaga. Sobra ka. Okay. Complete na ta? Sige yan. Just watch. Cut. May naraway. Ito sanda yun. Queen. Mabuti na ito bang. Tot niya. Walang tagatanaw dyan ay. Nangatis siya. Ini siya ba yung pamangkot? Sinabatis siya. Mabuti yung pamangkot. Thank you for watching mga idol. Oh, holiday mo na. Holiday mo na. Lock. Holiday mo na. Nakalak na. Oh no. Oh no. Sa akin lahat to, wala man lang pinarisan dito. Lock. Nag-lock na yung kabila. Tayo, wala pa ng sama.
Basta. Aray mo, papak. Wala kang locker. Hello, Mr. Ramjam. Thank you for watching, idol. Shout out sa'yo. Enjoy watching. Walang option. Only this way. Hello, hello, hello. Ayan. Trayo. Flip. Ocho, nakadali pa Blackberry. Gali pa ito. Nalo na yung Blackberry 8. As queen? Taro pa ata ko dun ah. Uy. Talo ko dito. Lock to no? Straight plus. 8 plus. Okay na to. Alas. Pwede natin. Alas pala yun. As queen. Ayun. Uy, talo ka. Panalo lang yun ah. Hindi lang pasoy. Queen jack ako. Queen G's ka lang. Panalo lang dito. Try ako. Para 300 yun. Hindi nagali pang black pair. 500. Ay, 500. 200. Wala nakapasoy ah. Wala nakapasoy. Ay, ito pala. Ano yan? 300, 600. 600. Ano yan? Dos.